अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों तीन स्कीमें जो हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, जिसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट्स, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, इनके ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और इसके साथ फिर एक और जो बचत स्कीम है वो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है। इसमें टर्म अकाउंट भी आता है और सिंपल जो सेविंग अकाउंट है वो भी आता है। तो इसमें फ़र्क तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन प्रॉफिट रेट्स के हवाले से जो लोग पूछते हैं उनके साथ प्रॉफिट रेट्स भी ताज़ा तरीन शेयर कर देते हैं। और आज आप लोगों के जो सवालात हैं उनमें से कुछ सवालात के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं, सबको जवाब देना तो बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करता हूँ कि आपको ग्रुप की तरफ रेफ़र करूँ, वहाँ पे कोई ना कोई बंदा मौजूद होता है और अच्छे वहाँ पे आंसरिंग हो जाती है, एक दूसरे के साथ हेल्प हो जाती है। तो ये एक अच्छा काम है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल के ऊपर। पहले मुझे कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब-व-गरीब आते थे, जैसे दूसरे चैनल्स के ऊपर फेक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो शायद वो भी उसी कैटेगरी में मुझे गिन रहे थे। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ कोई गलत न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ शेयर ना करूं जिससे आपको जो है नुकसान हो या किसी को परेशानी हो। तो जो हकीकत होती है वही चीज़ मैं शेयर करता हूँ, फेक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती। तो सबसे पहले ये एक अच्छी चीज़ है कि अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और अच्छे कमेंट्स करते हैं। बाकी लाइक डिसलाइक ये हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। हर वीडियो हर बंदे के लिए नहीं होती और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि अगर किसी तरह की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो एक वीडियो से मिल जाएगी। आपके जो काम की वीडियो होती है आप उसको देखा करें, बाकी स्किप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो लोगों के सवाल आते थे उनकी तरफ भी जाते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी प्रॉफिट रेट्स के हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से भी सवालात आते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं हमेशा जो है प्राइस बॉन्ड जो रिज़ल्ट्स हैं इस वेबसाइट के ऊपर शेयर कर देता हूँ जैसे ही अवेलेबल होते हैं। मेरी आदत है कि जब तक मुझे कंफर्मेशन ना हो मैं शेयर नहीं करता। जैसे रिज़ल्ट्स जो हैं अनाउंस होते हैं, मेरी कोशिश होती है जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे ये पिछली जो कुरानंदाज़ी हुई थी ₹750 वाले प्राइस बॉन्ड की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको मुकम्मल लिस्ट भी यहाँ से मिल जाती है। आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो इस तरह करके आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें बाकायदा तौर पे मेरी कोशिश होती है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड हो, जो ऑथेंटिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पे आंखें बंद करके जो रिज़ल्ट्स हैं अपने चेक कर सकते हैं, सही और 100% रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी प्रॉफिट रेट्स के हवाले से अगर आप देखें तो वेबसाइट के ऊपर आप आते हैं तो सेविंग्स न्यू प्रॉफिट रेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, यानी न्यू का मतलब जो लेटेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई और इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉग्स और दीगर इन्फॉर्मेशन से 50 फार्म हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से और दीगर भी मैं चीज़ें कुछ शेयर करता हूँ जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं, ताकि और लोग भी इस वेबसाइट से जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। कोशिश करता हूँ जब टाइम मिलता है एक आधा ब्लॉग जो है यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। और उर्दू और इंग्लिश दोनों में कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे मुझे मवाद मिले मैं उस तरह इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब प्रॉफिट रेट्स की हम अगर बात करें तो यहाँ पे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से जो सवालात हैं, ₹1340 इस वक्त प्रॉफिट दिया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो सवाल हैं कि क्या प्रॉफिट रेट्स जो हैं आने वाले टाइम पे इसके कम होंगे या सेम रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे कहा जा रहा है कि यानी 50 बेसिस पॉइंट से लेके 100 बेसिस पॉइंट, यानी 0.5% से लेके 1% तक जो है वो कमी कर सकता है। तो इसके रिलेटेड ही हम इसको काउंट करते हैं। और आगे आने वाले टाइम पे जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट्स हैं वो भी आपको थोड़े बहुत कम होते नज़र आएंगे। जैसे पहले 10-20 रुपए चेंज हो रहे हैं, इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन आगे यही आ रही है। तो ये देखना होगा कि आप क्या करते हैं ये कौमी बचत वाले। लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट रेट कम होने की ख़बरें नहीं हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा पेंशनर का भी सेम है। अगर पेंशनर हज़रात इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ₹1340 1,00,000 के ऊपर है। और बहबूद और पेंशनर का मज़ा ये है कि इसमें एक तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आ जाते हैं जो सरकारी रिटायर्ड मुलाज़मीन हैं, चाहे सिविल इदारों से हों, चाहे फ़ौज से हों, वो सारे लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो
बेवा ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग अफ़राद हैं, माज़ूर अफ़राद हैं, वो सारे बहबूद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत की तरफ से और कौमी बचत की तरफ से कि जो असल ज़रूरतमंद हैं वो बहबूद में आके एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसका प्रॉफ़िट 1 लाख रुपए के ऊपर 1340 है और आने वाले टाइम पे इसका प्रॉफ़िट भी सेम थोड़ा बहुत कम होता आपको नज़र आएगा। ज़्यादा प्रॉफ़िट होने की जो ख़बरें आपको मैं देखते रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, मैं भी कभी-कभार जब मैं अपनी वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ उसको सर्च करके कि उसका क्या सर्च रैंक जा रहा है। तो मुझे ऐसी वीडियोज़ भी देखने को मिलती हैं जिसमें प्रॉफ़िट रेट्स जो हैं वो आग लगी होती है कि प्रॉफ़िट रेट्स जो हैं शूट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं जनाब, इंक्रीज़ हो रहे हैं, कोई बहबूद को 20 पे लेके जा रहा है, कोई 18 पे लेके जा रहा है। इस तरह की यानी अ, जो फ़ेक और फ़ाल्स न्यूज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे शेयर की जाती हैं। तो इस तरह कोई फ़ायदा नहीं होता लेकिन कुछ लोगों का ये काम होता है। क्लिक्स उनको मिलती हैं, लोग देखते हैं उनको। तो ख़ैर ये तो चलते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि हम एक ऑडियंस बिल्ड करेंगे जो कि इंटरेस्ट लोगों का भी हो और ट्रस्ट भी करें हम पे। तो ये चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, हमें कोई ज़्यादा यहाँ पे लालच नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया जो पेंशनर और बहबूद का है। इसके साथ रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी आपको मैं शेयर कर चुका हूँ वीडियो में। 1260 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर दिया जा रहा है, लेकिन इसमें से जब टैक्स कट जाता है 15% फाइलर का, 30% नॉन फाइलर का, तो फाइलर के तकरीबन आके बचते हैं ये अगर देखा जाए तो तकरीबन 1100 हज़ार के हज़ार से 1100 तकरीबन आके बचते हैं। यहाँ पे हम अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो इजी होगा। ये 1260 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 189 डिडक्ट यानी इसमें से माइनस कर देते हैं हम। 1260 है कितना है, 1260, तो ये यहाँ पे 1071 यानी 1100 पौने 1100 के करीब ये पैसे आपके बच जाते हैं। फिर इसी तरह 189 और माइनस कर लें तो ये तकरीबन 900 के करीब जो है आपका जो नॉन फाइलर है उसका प्रॉफिट बच जाता है। बहुत कम प्रॉफिट है, इसलिए मैं लोगों को पहले सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप सर्वर की तरफ मूव कर जाएँ। काफ़ी सारे लोगों ने खुद भी कहे बगैर भी कर जाते हैं क्योंकि लोग जो बड़ी गहरी यहाँ पे कैलकुलेशन करके और सोच रखते हैं कि वो कहाँ पे जाएँ तो उनको ज़्यादा फ़ायदा है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऑटोमेटिक मूव कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो भी सोच रहे होंगे कि जैसे यहाँ से उनकी जान छूटे तो वो निकल जाएँगे। तो आने वाले टाइम पे अगर देखें प्रॉफिट रेट्स कम होंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वर के कम होते हैं, तो रेगुलर के भी कम होने हैं, ये चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि रेगुलर में ये है कि जो लोग पहले ज़्यादा मुनाफ़े पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनका फिर अगले 5 साल के लिए मुनाफ़ा वो फ़िक्स होता है। लेकिन जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है इसका आज अगर ज़्यादा हुआ है तो कल ज़्यादा मिल जाएगा, और अगर आज कम हुआ है तो कल कम वाला लगना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे ज़हन में रखें कि सर्वर का डेली बेस पे काउंटिंग होती है। तो ये तो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से बात हो गई। बाकी यहाँ पे अगर कोई देखना चाहे तो सारे मौजूद हैं, इनमें से कोई आप देखना चाहें तो ज़्यादातर जो सवालात आते हैं इन बचत स्कीमों के ऊपर आते हैं। अब इसके साथ जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि आप चाहते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आने वाले टाइम पे प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो क्या करेंगे। मैंने आपको दूसरी स्कीमों का बताया जैसे कि बहबूद और पेंशनर का, तो इसी तरह रेगुलर और जो सर्वा है इसके भी आने वाले टाइम पे आपको प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो कम होते नज़र आएंगे। ये चीज़ आप हमेशा ज़हन में रखें। बाकी यहाँ पे जो आपके सवालात आते हैं उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ी सी मैं यहाँ पे माजरत चाहूँगा, लेकिन कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालात के जवाब दूँ यहाँ पे। Assalamu alaikum sir, national saving profit on different schemes not cleared whether this profit from national savings halal और हराम, रिप्लाई प्लीज़। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है आप लोग भी वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अगर आप टाइम निकालें। आपको ये इस चैनल के ऊपर आने का ये फ़ायदा होता है कि मैं रिसर्च करके आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, उसके बदले में मुझे थोड़ा सा बेनिफिट यूट्यूब से हो जाता है। अगर आप ख़ुद भी चाहें तो इस तरह आप ख़ुद रिसर्च करके अपना टाइम और डाटा जो है वो इन्वेस्ट करके आप ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं। देखें जो अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सीधी-सीधी अगर बात करेंगे ना तो जो मौलवी हैं वो तो सीधा फ़तवा लगाते हैं कि भाई ये हराम है।
ٹھیک ہے؟ اور مولوی جو ہے نا وہ ایک طرح سے وہ ان کی بات صحیح ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ہمیں جب ہم کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا پھر اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیمٹس ہوتی ہیں، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے، یا تو ہم اس کے اندر نہ آئیں۔ اب جب ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام ہمیں جن چیزوں سے روکتا ہے اس سے ہمیں رکنا پڑتا ہے، اگر نہیں رکتے تو اس کی پینلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جہاں پہ کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ نقصان بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر گناہ کریں گے تو اس کا نقصان یا سزا ہے، یہ چیز یہاں پہ آپ نوٹ رکھیں۔ باقی یہاں پہ جو کنسیپٹ پیش کیا جاتا ہے سود کا، میرا نہیں خیال، میرا جو ذاتی خیال ہے کہ سود کی ڈیفینیشن قومی بچت کے اوپر آ کے فٹ ہوتی ہے، کیونکہ قومی بچت جو ہے آپ کو انویسٹمنٹ کرنے پہ پیسے دیتا ہے، اضافی پیسے دیتا ہے۔ اور اس میں نے کل بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی میزان بینک کے حوالے سے، کہ میزان بینک کے پاس ایک باقاعدہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اسی طرح دیگر بینکوں کے پاس بھی ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، اور باقاعدہ وہ رجسٹرڈ ہیں حکومت پاکستان کے انڈر۔ تو وہ انویسٹ کرتے ہیں اپنے پیسے، بینک جو ہم ڈیلی بیس پہ بینک میں جا کے کرنٹ اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی بینک انویسٹ کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ بینک ایسے ہمارے لیے فری تو نہیں بیٹھے کہ ہمارے پیسے رکھ کے ان کا خیال کر کے بیٹھے ہوں، جو پیسے ہم رکھتے ہیں وہاں پہ وہ آگے انویسٹ کرتے ہیں، ان کا ایک بیلنس ہوتا ہے، ہر بینک کا ایک بیلنس شیٹ ہوتی ہے، تو اس میں سے وہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ بینک جائیں، بڑی اماؤنٹ لینی ہو تو باقاعدہ پہلے سے برانچ کو آپ کو آگاہ کرنا پڑتا ہے، وہ ارینج کر کے پھر رکھتے ہیں۔ ادروائز آپ 2 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تک تو بینک سے کسی بھی وقت نکال سکتے ہیں، لیکن جب کروڑوں میں بات چلی جاتی ہے تو باقاعدہ جو بینک کو آگاہ کرنا پڑتا ہے بڑی پیمنٹ کے لیے، چاہے 5 ملین سے اوپر جب بھی جائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ باقی جو یہاں پہ مولویوں کی طرف سے فتوے آتے ہیں ان کی اپنی جگہ وہ بات بجا ہے، لیکن جو ڈیفینیشن اگر بینکنگ سیکٹر میں دیکھی جائے تو وہ اس کے اوپر فٹ نہیں آتی، کیونکہ سود جو ہے سمپل، وہ اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے، آپ پیسے کسی سے لے رہے ہیں اور وہ آپ سے اضافی پیسوں کے اوپر تقاضا کر رہا ہے یا اضافی پیسے مانگ رہا ہے، تو وہ تو سود کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن جب ایک بندہ اپنی سرمایہ کاری کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر کچھ بینک فائدہ دے رہا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو مارکیٹ میں آپ پیسہ بینک میں رکھتے ہیں بینک اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں پیسہ رکھتے ہیں تو پیپر کرنسی ہے، یہ کوئی گولڈ یا سلور نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتی، لوگ جو ایک ہی بات کے اوپر آ کے بس فل سٹاپ لگا دیا۔ تو یہاں پہ جو یعنی آپ کا پیسہ اس کی ویلیو بھی ڈیکریز ہوتی ہے، تو وہ ویلیو کے بدلے میں بھی آپ کو اگر اضافی کچھ پیسے ملتے ہیں تو وہ بھی حلال ہیں، آپ کچھ مفتیان کرام کے فتوے سن سکتے ہیں، جو اس کے اوپر ان کے لیکچرز ہیں۔ میں نے باقاعدہ یہ ویڈیو اسی لیے شیئر کی ہے۔ اب یہ نالج حاصل کرنا کتنا آپ ڈیپلی اس میں جاتے ہیں، کچھ لوگ سمپلی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ربا، یہ جناب اضافی پیسے سود ہیں، سمپل، انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کرنی، انہوں نے پس پردہ نہیں چیزیں دیکھنی، انہوں نے یہ نہیں دیکھنی کہ جو قرآن پاک میں حکم آیا ہے اس کے پیچھے پس پردہ جو اس کی تفسیر ہے وہ کیا ہے، اور ان جو وحی نزول ہوئی اس کے پیچھے کیا اس وقت بات تھی، کس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، کیونکہ قرآن پاک ہمارے لیے حکم ہے، اور یہ حکم ایسے موقعوں پہ آتا رہا جب جب ضرورت تھی رہنمائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا عوام کے لیے یا اپنی جو امت ہے ان کے لیے، جو یعنی اللہ تعالیٰ نے میسیج دینا تھا، وہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی جب بھی یہ آیات نازل ہوتی تھی، تو ان چیزوں کو بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے، پھر اس میں ڈیپلی جو ہے وہ جا کے اپنی ریسرچ کرنی چاہیے، اس کے بعد جو ہے کوئی فتویٰ دینا چاہیے۔ سنی سنائی باتوں میں تو سمپل ہر کوئی یہ کہہ دے گا، لیکن یہاں پہ ڈیفینیشن کا مطلب ہے کہ جو ربا ہے، ربا کسی بھی اگر آپ یعنی پیسے دے رہے ہیں کسی بھی بندے کو اور اس کے اوپر اضافی پیسے لینا۔ اب یہاں پہ اسلام کے دور میں یہ بھی تھا کہ اسلام سے پہلے جو سسٹم چل رہا تھا جو نان مسلمز کا، کہ وہ اگر فار ایگزامپل 100 روپے دے رہے ہیں تو اس کے اوپر 20 روپے 30 روپے پر ڈے کا حساب ہوتا تھا، اتنا ظلم ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ پھر اس وقت یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ یہ بالکل حرام ہے، ممنوع ہیں، کیونکہ جو مجبور لوگ اس وقت ہوتے تھے ضرورت مند، ان کو بہت زیادہ لوگ بلیک میل کرتے تھے۔
تو یہ چیزیں جو ہیں خیر اس کی پس پردہ ہیں۔ باقی اگر آپ کا دل مانے تو آپ انویسٹ اس میں جو بچت اسکیمیں آپ کو دونوں طرح سے اب قومی بچت نے اسکیمیں بتا دی ہیں۔ ایک تو آپ اگر سمپل انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کنونشنل اکاؤنٹ ہے، اس میں نان مسلم مسلم سارے انویسٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں تو یعنی جس کو آپ ربا فری کہہ سکتے ہیں یا اسلامک اسکیمیں ہیں، تو وہ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے، سیتا ہے ٹرم اکاؤنٹ، اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اگر یہ سروا اور سیتا حلال ہے نا تو باقی بھی حلال ہیں، کیونکہ سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ تقریباً اتنا منافع آپ کو ملے گا یا متوقع پرافٹ اتنا ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ آپ کلیئر کر لیں۔ تھوڑا سا یہ نازک ایک ٹاپک ہے تو اس کے اوپر میں نے اپنا جو انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ باقی آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں، کسی سے فتویٰ لے سکتے ہیں۔ دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، کنونشنل جو اسکیمیں اس میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور اسلامک اسکیموں میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو باقی اس میں میری نظر میں یہ سود والا عنصر نہیں ہے۔ باقی جو بندہ سود کہہ رہا ہے وہ بھی کسی وجہ سے کہہ رہا ہوگا، وہ وہی بتا سکتا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ کلیئر ہے، یہ چیز آپ کلیئر رکھیں۔ باقی آپ نے انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتا ہوں، اور جو انفارمیشن جو آن لائن ہمیں ملتی ہے یا آف لائن وہ ساری میں یہاں پہ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ کچھ یہ سوال آئی تھنک کلیئر نہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ باقی اپریشیٹ آپ لوگ کرتے ہیں، اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، آپ کے بہت اچھے سوالات آتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جناب سوال ایک آیا ہے جناب، سر خوشحالی بینک میں انویسٹ کرنا سیف ہے؟ دیکھیں خوشحالی بینک ہو یا کوئی بھی بینک ہو، اسٹیٹ بینک کے انڈر کام کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ ایسے بینک جو ہے وہ نہیں بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ایک عام بندہ، ایک عام کمپنی بھی پوری نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے آپ کے پاس بہت بڑی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ مزید جو سوالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی اس ویڈیو کو میں یہاں پہ ختم کروں گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔